अस्सलाम वालेकुम। हयात अर्तज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज है। बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल है। वॉइस ओवर हुदा माजिद। सड़क पर इस वक्त वही हलचल थी जो सुबह के 8 सवा 8 बजे के बाद होती है। गाड़ियाँ लाइनों में फंसी खड़ी थी, कहीं कहीं झंझलाहट में हॉर्न बजते मोटरसाइकिल वाले ज़रा सी जगह देखकर फ़ौरन निकलने की कोशिश में। स्कूल वैन्स बच्चों को ले जा रही थी। लोगों के चेहरे पर दिन की भागदौड़ पूरी तरह नजर आ रही थी। कुछ लोग दफ्तर जाने वाले तेज़ कदमों से फुटपाथ पर चलते, कुछ मोबाइल कान से लगाए हुए, कुछ घड़ी देखते हुए। इन सब के बीच आर्यन खान की पुलिस जीप ट्रैफिक में सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। शीशा बंद था मगर अंदर हवा फिर भी बोझल लग रही थी। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग पर जमी हुई गिरफ्त के साथ सख्त दिखाई दे रहे थे। यूँ लगता था जैसे सारी ट्रैफिक, सारा शोर, सारी हरकत अपने रास्ते में है और आर्यन खान अपने अंदर के बोझ में फंस गया हो। चेहरे पर परेशानी की लकीर नुमाया थी। वो घर से लेकर अब तक अपने बाबा के कही हुई बातों को सोच रहा था और वह बातें इसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। अचानक किसी गाड़ी ने हॉर्न बजाया। यारम खान जैसे होश की दुनिया में वापस आ गया। अपनी जीप को राइट साइड की तरफ ले गया और पीछे वाली गाड़ी को रास्ता दिया और एक बार फिर से वो अपने ख्यालात में गुम हो गया। लबों पर एक बेख्तियार अल्फाज आए, बाबा क्यों आप इतने सख्त दिल हो गए हैं? क्यों मेरी मोहब्बत, मेरा दर्द कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा? गाड़ी में ऊंची आवाज़ में ये बात दोहराई। दिल के अंदर तड़पते हुए जज्बात खुद से ही ज़ुबान पर आ गए थे। क्यों बाबा आप नहीं समझ पा रहे कि मोहब्बत बेख्तियार नहीं होता और जब ये हो जाती है तो इसको खो देने का डर कितना तकलीफ होता है। यारम के दिल की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ बोल रहा था और कुछ सोच रहा था और गाड़ी सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। बाबा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे अपनी इतनी बड़ी खुशी मांगूंगा और आप मुझे इनकार करेंगे। आप तो मेरी हर छोटी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं, फिर आज क्यों आप तक मेरे दिल का दर्द समझ कर भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं? इस ज़िंदगी में ये दूसरी बार है कि आप मेरे दर्द को नहीं समझ पा रहे। बरसों पहले भी मैं आपकी मोहब्बत में मजबूर था और आज भी मजबूर हूँ। यारम अरूप के बारे में सोच रहा था। वो बचपन की वो बात याद कर रहा था जब इसके बाबा ने कहा था कि वो कभी अरूप को याद नहीं करेगा, घर में इसका जिक्र तक भी नहीं करेगा। और बचपन से लेकर जवानी तक इस दिल में एक गहरा दर्द जो हमेशा साथ रहता रहा। इस दर्द से वो आज तक पीछा नहीं छुड़ा सका था और आज एक नया दर्द इसका मुकद्दर बनने जा रहा था। यारम ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। लोग आ जा रहे थे, ट्रैफिक चल रही थी, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मुतमईन नज़र आ रहा था, मगर से ये सब कुछ धुंधला और बेमानी लग रहा था। इतने में ट्रैफिक का सिग्नल सुर्ख हो गया। गाड़ी रुकते ही यारम ने सर को सीट के साथ लगा लिया। सर में दर्द हो रहा था, दिल की धड़कन तेज थी, दिमाग में सोचों का भंडार था। बंद कोई आंखों में अबीरा का चेहरा इसके सामने आया तो वो इसकी बेचैनियाँ मजीद बढ़ गई। अबीरा कहाँ हो तुम? क्या तुम भी मेरे लिए इतनी बेचैन हो या फिर ये तड़प सिर्फ मेरे हिस्से में आई है? वबीरा के बारे में सोचकर ख्यालों में पूछ रहा था। ऐ अल्लाह, वो जहाँ भी हो इसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करना। इस जलील शख्स से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। आर्यन के बारे में सोचते हुए यारम के चेहरे की रगें गुस्से की शिद्दत से उभरने लगी थी। अपने रब से दुआ करते हुए वो कुछ सोच रहा था। सिग्नल खुला और पीछे वाली गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। यारम होश की दुनिया में वापस आया। स्टीयरिंग घुमाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाया। शोर और धुंधली सुबह की हवा से हकीकत में ले आई, मगर दिल की तड़प अभी भी साथ चल रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही यारम खान सबसे पहले कड़क चाय का कप पीने का इरादा रखता था। नाश्ता भी नहीं किया था और सर में शदीद दर्द था। लेकिन स्टेशन से पहले इस सड़क पर बने पार्किंग एरिया पर भीड़ देखकर इसे रुकना पड़ा। ये इसकी आदत थी कि सड़क पर चाहे कोई मसला हो इसे सुलझाना ज़रूरी लगता था। इसे महसूस होता ये भी था कि इसकी ड्यूटी में शामिल है। मैडम प्लीज़ समझने की कोशिश करें, आप अपनी गाड़ी यहाँ से हटाएं। गाड़ी आपने गलत जगह लगाई है। सिक्योरिटी गार्ड किसी लड़की से मिन्नत करते हुए बोल रहा था। क्यों? यहाँ का पार्किंग एरिया इसके बाप ने बनवाया है? इसके बाप की हुकूमत चलती है यहाँ पर, या फिर इसका बाप तुम्हें इसकी चमचागिरी करने के एक्स्ट्रा पैसे देता है? लड़की बाकायदा उंगली दिखाते सिक्योरिटी गार्ड को वार्न कर रही थी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं अपनी गाड़ी नहीं हटाऊंगी। मैंने सही जगह पर गाड़ी खड़ी की है। तुम इससे कहो कि अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कर ले। वो गाड़ी वाले आदमी को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोल रही थी, जबकि बेचारा मर्द होकर डर रहा था।
यारम ने एक लम्हे के लिए इसे देखा। दिल में गुस्से की लहर उठी, लेकिन जब्त करते हुए खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर आया था। पार्किंग में एक लड़की खड़ी थी। गाड़ी गलत जगह और सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रही थी। यारम खान को ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ाती थी जो ट्रैफिक कवानीन के किसी भी असूल को मानने को तैयार ना होती और फिर बाद में फजूल की बहस करके दूसरों का वक्त आया करती। इसकी नज़र एजल पर पड़ी और दिल में छोटी सी चिड़चिड़ाहट सी उठ गई, लेकिन इस साथ ही इसके अंदर एक नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी का जज्बा था। वो जानता था कि ऐसे मामलात में तहम्मुल से समझाना ज़रूरी होता है। मैडम, आपने गाड़ी गलत जगह खड़ी की है, बराह करम समझें, और जब तक आप गाड़ी नहीं हटाएंगी वो अपनी गाड़ी यहाँ से कैसे ले जा सकते हैं। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड बीच बच बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एजल कभी कुछ नहीं समझती। अगर समझाना है तो इसको समझाएं कि अपनी गाड़ी हटाए यहाँ से। अब गाड़ी उड़ा ले जानी है या चला कर, ये मसला इसका है, मेरा नहीं। मैं अपनी गाड़ी नहीं हटाऊंगी। लड़की का बदतमीजी वाला लहजा और लड़ाका अंदाज देखकर यारम को गुस्सा आया था, लेकिन वो खुद पर काबू पाते हुए गाड़ी से नीचे उतरा था। लड़की, तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक तो गाड़ी गलत जगह, ऊपर से फजूल बहस की जा रही हो, तुम्हारी वजह से लोग लेट हो रहे हैं। लड़की गुस्से से पलटकर इस जानिब देखा, मगर जब इसकी नज़र यारम खान पर पड़ी तो वो जैसे पत्थर हो गई थी और चेहरे से गुस्सा तो जैसा गायब हो गया था। ओह हेलो मिस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यारम ने हाथ लहराते हुए कहा। एजल आज यारम को यूनिफॉर्म में देख रही थी। इसकी पर्सनैलिटी और वकार ने इसे पहली नज़र में ही इतना गिरविदा कर लिया था और आज फिर से वो पुरकशिश शख्सियत लिए इसके सामने था। यारम की शख्सियत तो पहली ही नज़र में इसके लिए भूलना मुश्किल हो गई और ये इनकी दूसरी मुलाकात थी। हेलो मिस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यारम ने दोबारा हाथ हिलाया। जी, किसने मना किया है बात करने से? एजल ने बड़े एतमाद से कहा। लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट देकर वहाँ खड़े कई लोगों को हंसी आ रही थी। यारम ने इसके अंदाज को देखकर नफ़ी में सर हिलाया। मिस, आपका कोई स्क्रू ढीला है या मुझे ऐसा लग रहा है? यारम को इसका अंदाज अजीब लग रहा था। सर, स्क्रू तो मेरे बहुत से ढीले हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि गुरूर नहीं करती। एजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अंदाज शौक और बचकाना था और यारम को इसका अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एजल आज पहली बार यारम को यूनिफॉर्म में देख रही थी। इसकी वजाहत और पर्सनैलिटी से मुतासिर हो गई थी। इसके लिए हैरत की बात थी कि जिस शख्स के साथ इसने सड़क के बीचों बीच इतनी मुंह मारी की थी वो पुलिस वाला था। यूनिफॉर्म में यारम इतना पुरकशिश लग रहा था कि एजल पार्किंग एरिया में खड़ी इर्द गिर्द जमी सब नज़रों को भूल गई। पूरे कॉलेज में एजल की अपनी तमाम फ्रेंड्स को बताया था कि वो इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत लड़का देख कर आई है कि जो हकीकत में हो नहीं सकता। ऐसा लड़का जो सिर्फ हम तस्वीर की दुनिया में देखते हैं, इतना खूबसूरत कि हमारी रोमांटिक नॉवेल्स में होता है। एजल ने अपने साथ साथ अपनी फ्रेंड्स का भी दिमाग ख़राब कर रखा था यारम की वजाहत की तारीफ़ें कर करके। इसके मुंह से यारम की पर्सनैलिटी की तारीफ सुनकर एजल की तमाम फ्रेंड्स भी जस्तजू पैदा हो गई थी कि एक बार ये यारम खान है कौन? क्योंकि अगर एजल किसी की तारीफ़ कर रही थी तो वो शख्स वाकई काबिल तारीफ़ होगा। एजल की नाक पर तो कभी कोई लड़का बैठता ही नहीं था। हर लड़के में से खामियां नज़र आती थी। ज़िंदगी में पहली बार इसने किसी लड़के की इतनी तारीफ़ की कि इसकी दोस्तें भी हैरान रह गई। क्या वाकई को इतना खूबसूरत हो सकता है, या एजल दिमागी तौर पर खिसक चुकी है? एजल को यकीन नहीं था कि इसकी मुलाकात दोबारा इस शख्स से कभी हो सकती है। इसे पहली नज़र में देखकर वो अश कर उठी थी। वो फुल यूनिफॉर्म में दोनों हाथ कमर पर बांधे शानदार अंदाज से खड़ा था। एजल के लिए यारम की बाबाकार पर्सनैलिटी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसे देखे जा रही थी, जबकि यारम को इस तरह इसका देखना अजीब सा लग रहा था। वहाँ खड़े होकर हुए लोग एजल की बचकाना हरकतों पर हंस रहे थे। देखें, मर्दों के साथ ज़ुबान दराजी करना कोई अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी आपने गाड़ी गलत जगह पार्क की है। आप अपनी गाड़ी हटा दें ताकि वो अपनी गाड़ी ले जा सके। यारम ने अपने लहजे को संभालते हुए इसे समझाया, जबकि इसे याद था इस लड़की के साथ बीच सड़क में इसने किस लहजे में बात की थी। जी सर, जैसे आप कहें। एजल इसे देखते हुए वहाँ में सर हिला रही थी, जो बिल्कुल इसके नेचर के खिलाफ था। देखने वाले भी हैरान थे कि एकदम इसका रवैया कैसे बदल गया। यारम को भी हैरानी हुई कि वो इतनी आसानी से मान गई, मगर इसे अच्छा लगा कि लड़की ने कोई बहस नहीं की। गुड, वेरी गुड। किसी के लिए इतनी तारीफ, इतनी तकलीफ का बायस बनना बहुत गलत चीज़ है। अच्छे शहरी बनिए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी सर, जैसे आपका हुक्म। यारम खान को वाकई लग रहा था कि ये लड़की थोड़ी सी खिसकी हुई है। वो सोचती हुई नजरें इस पर डालकर अपनी जीप में जा बैठा, मगर एजल ठंडी आहें भरती हुई जीप को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। यारम के जाने के बाद इसने घूर कर इस गाड़ी वाले शख्स को देखा, मगर इस बार वो कुछ नहीं बोली। बेचारा सिर्फ एजल की घूरी से ही डर चुका था। अपनी गाड़ी में बैठते एजल के दिमाग में यारम का नाम घूमने लगा। बात करते हुए इसकी नज़रें बेख्तियार सीने पर लगे हुए बैच पर गई।
जहाँ छोटे हरूफ में इसका नाम लिखा था, खूबसूरत चेहरा, इतना ही खूबसूरत नाम। जो भी है, बंदा है तो डैशिंग। इसी लम्हे यारम खान की शख्सियत, यूनिफॉर्म और बीच बैच का नाम सब एक साथ इसके दिल में उतरा था। लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उफ अल्लाह, मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। राहदारी की लंबी रोशनियों से नीचे परीक्षा की खिड़कियाँ बेचैनी से टक टक करती जा रही थी। सांस तेज, पेशानी पर हल्की नमी और इस तरह धड़क रहा था जैसे वक्त इसे पीछे से धक्का दे रहा हो। परीक्षा तुम कब सुधरोगी? पता नहीं मैं हमेशा लेट क्यों हो जाती हूँ। तंग आ गई हूँ अपनी इस लतीफ़ आदत से। वो खुद से उलझती हुई कदमों को और तेज़ कर गई थी। सफ़ेद रोशनी में उसका चेहरा एक पल को और परेशान दिखाई दिया था। अचानक सामने से आने वाली शख्स से टकराने से इसे झुंझलाहट के साथ झटका दिया। हाथ में पकड़ी फाइल फिसलकर फर्श पर बिखर गई। कागज़ हवा में ज़रा सा उछले और फिर सरसराहट के साथ नीचे उतर गए। परीक्षा के अंदर गुस्सा एकदम भड़का, जैसे देर की घुटन में किसी ने मज़ीद फंदा कस दिया हो। अभी वो कुछ कहती कि सामने खड़ा शख्स फौरन एड़ियों के बल बैठ गया। खामोशी और तहजीब के साथ इसके हाथ फाइल समेटने लगे। उंगलियों की हरकत में उजलत थी मगर लहजे में नहीं। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो अभी नीचे झुका हुआ था। मुकालमा बस ज़रूरत के मुताबिक रख रखाव में लिपटा हुआ था। परीक्षा ने बेख्तियार एक नज़र इसे देखा और चंद लम्हों के लिए उसकी सांस जैसे आहिस्ता पड़ गया। सामने खड़ा शख्स उम्र में इससे 20-22 साल बड़ा ज़रूर लग रहा था मगर उसकी मौजूदगी में एक कशिश थी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी जिसमें कहीं कहीं चांदी चमक रही थी, जैसे धूप में बचने से लगते अंगारे। लाइट चॉकलेट ब्राउन थ्री पीस सूट में वो हैरत अंगेज तौर पर एतमाद लग रहा था। इसी रंगत की शर्ट और गले में लाइनिंग वाली टाई, सब कुछ इसके कदोकामत के वक़ार के साथ पूरी तरह जच रहा था। ये लीजिए आपकी फ़ाइल। सारी मेरी वजह से परेशानी हुई। वो सीधा खड़ा हुआ तो इसकी इतराफ़ में हल्की सी महंगे परफ्यूम की खुशबू फैल गई थी। नो, गलती मेरी थी। मैं ही बेख्याली में टकरा गई थी। प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए। परीक्षा ने फ़ाइल लेते हुए अपने लहजे को नरम किया। इसकी उंगलियां फ़ाइल पर टिकी रहीं जैसे गुस्सा थाम रही हो। आई थिंक आप मीटिंग रूम की तरफ जा रही हैं? जी, मीटिंग है और मैं लेट हो गई हूँ। इसकी आवाज़ में वही घबराहट मगर अब एक अजीब सा सुकून थी, जिसे सामने वाले शख्स की संजीदगी ने इसे खुद ब खुद संभाल लिया हो। नहीं, आप घबराएं नहीं। आप टाइम पर हैं। टाइम पर मैं मीटिंग आधा घंटा पोस्टपोन हो चुकी है। आपको कैसे बता? परीक्षा ने हैरत भरी मुस्कुराहट से पूछा। आंखों में एक छोटी सी चमक आ गई थी। क्योंकि मैं भी इसी मीटिंग के लिए आया हूँ। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त हो गया। मतलब हम एक ही मीटिंग के लिए अफरा तफरी में जा रहे हैं। परीक्षा बेख्तियार हंस पड़ी। हंसी में इसकी सारी घबराहट पिघल गई थी। जी बिल्कुल। इसके लहजे में नरमी का एक वज़न था, एक बात करने का अंदाज पुख्तगी से भरा हुआ। चेहरे के खतूत में वही मखसूस वक़ार, जैसे पश्तून रिवायात की गहराई इसके अंदर एहसास लेती हो। माई सेल्फ परीक्षा खान। आई एम ऑनर ऑफ परीक्षा फैब्रिक ऑर्गेनाइजेशंस। ओ गॉड, आई एम शयान खान, ऑनर ऑफ शयान एंटरप्राइज। दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। इसकी हैंडशेक में अजीब सा मानूसपन था, जैसे दोनों पहले में कहीं मिल चुके हों। चलिए, जब मंजिल एक ही है तो फिर साथ ही चलते हैं। शान ने मीटिंग के रूम की तरफ हल्का सा इशारा किया। जी चलिए। दोनों स्कॉटलैंड के मशहूर होटल की चमकती हुई गैलरी में कदम ब कदम रखने लगे। बाहर की ठंडी हवा शीशों से टकरा कर अंदर एक साफ शफाफ रोशनी बखेर रही थी। कालीन पर के कदमों की आवाज़ आहिस्ता मगर बावकार थी। आप यहाँ रहती हैं या सिर्फ मीटिंग के लिए आई हैं? नहीं, मैं मीटिंग के लिए आई हूँ। ज़्यादातर तो अपने मुल्क में ही रहती हूँ। आई लव पाकिस्तान। बस कभी कभार यहाँ आना जाना रहता है। वेरी गुड। पाकिस्तान तो अपना मुल्क है, वहाँ का एहसास दुनिया में कहीं नहीं मिलता। शायान खान ने गहरी सांस ली। इस सांस में बेनाम सी थकन थी, जैसे बहुत कुछ दिल में दबा रखा हो। परीक्षा ने फ़ौरन इसके लहजे में उदासी महसूस कर ली थी। इसने शायान की तरफ देखा। चेहरे पर एक लम्हे के लिए बहुत पुराना दर्द भरा। वो दर्द जो हंसते हुए भी चुप नहीं रह पाता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको पाकिस्तान छोड़े काफ़ी अरसा हो गया है और आपको अपना मुल्क भी याद आता है। जी, वक्त की एक बेरहम आंधी मुझे वतन से दूर ले आई। कुछ यादें ऐसी हैं जो वापस जाने नहीं देती। वतन में कदम रखते ही सब सामने आ जाता है और शायद वो सब सहना मेरे बस में नहीं है। इसके अल्फाज परीक्षा के दिल में उतर गए थे। जैसे हर जुमले के साथ इसकी आंखों के गिर्द फैला हुआ दुख वाज़े हो रहा हो। क्या मीटिंग के बाद हम कॉफ़ी पी सकते हैं? परीक्षा ने नरमी से पूछा। इसकी मुस्कुराहट में अपनाई थी, जैसे वो इसकी थकन बांटना चाहती हो या फिर इसके साथ कुछ टाइम गुजार कर इसे समझाना चाहती थी। पहली ही नज़र में परीक्षा को वो बहुत ख़ास लगा। जी ज़रूर, आप हमारी मेहमान हैं। तो मेहमान नवाजी तो हमारी तरफ से होगी। चलिए, मीटिंग रूम आ गया है। इंशाल्लाह ये मीटिंग हम सब के लिए अच्छी साबित होगी। जी इंशाल्लाह।
شان نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ہلکی سی خنکی اور سرگوشیوں کی آواز باہر بہ نکلی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی لوگ ادھر ادھر جھک کر باتیں کر رہے تھے۔ سنا ہے ملیشیا فیبرک کا آنر چینج ہو گیا ہے، کوئی برانڈ کا نام، کوئی بڑا نام ہے؟ پتہ نہیں آج کس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ہر میز پر قیاس آریاں تھی، چہروں پر تجسس کی لکیریں تھیں۔ پریشا اور شایان بھی اپنی سیٹوں پر بیٹھے اپنے موضوع پر بات کرنے کے لگے، جیسے ایک ہی کہانی کے دو کردار اپنی اپنی سمت سے ایک ہی منظر کو دیکھ رہے ہوں۔ سب میٹنگ میں ایک ہی خاص ہستی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہال میں فضا میں ایک بے نام سی کھنک تھی، جیسے ہوا کو خود بھی انتظار میں تھم گئی ہو۔ میزوں پر رکھی فائلیں پل بھر کو ہلتی تھیں اور پھر خاموش پڑ جاتی تھی۔ حاضرین کی نظریں بار بار دروازے کی سمت اٹھتی، پھر آہستہ سے واپس آ کر ایک دوسرے کے چہروں پر ٹک جاتی۔ چائے کے کپوں سے اٹھتی بھاپ بھی جیسے سست ہو گئی تھی۔ ہر شخص کی نشست میں ایک بے چینی تھی، ایک تجسس سا۔ چند لوگ دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے، بس اپنی گھڑی دیکھ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خاص ہستی داخل نہیں ہو رہی بلکہ پورے کمرے کی فضا کو بدلنے والی تھی۔ گویا اس کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ اس میٹنگ کا اصل رنگ شروع ہونا تھا۔ ہیلو ایوری ون، ایک روبدار آواز تھی۔ گونج ابھی پوری طرح منتشر بھی نہیں ہوئی تھی کہ سب بولنے کی چاؤں میاؤں یکدم دبک گئی۔ ہال خاموشی کی بوجھ سے بھاری ہو گیا تھا۔ تھری پیس گرے کلر کے پین کوٹ کے اندر لائٹ شیڈز کی شرٹ گردن کے پاس سلیقے سے بندھی ہوئی ٹائی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا وقار تھا جو دروازے سے داخل ہوتے ہی پورے کمرے کی ہوا بدل دے۔ چلتے ہوئے اس کے جوتوں کی ہلکی سی آواز بھی وزن رکھتی تھی۔ پی اے کے پیچھے فائلیں سنبھالے چل رہا تھا، مگر اصل توجہ صرف اسی ایک شخص کی طرف کھینچی چلی گئی۔ وہ آ کر ہیڈ سیٹ پر بیٹھا تو محسوس ہوا کہ جیسے اس کرسی نے بھی سکا سانس لیا ہو۔ لمبی میٹنگ ٹیبل پر ہر کرسی بھری ہوئی تھی، مگر کسی کی موجودگی سب پر حاوی تھی۔ ہر مرد عورت نے اس کی جانب ایسی نگاہ سے دیکھا جس میں تعریف، حیرت اور تھوڑا سا روب سب شامل تھا۔ چہرے کے تراش انداز کا سب میں ایک خاص کشش تھی۔ آنکھوں پر لگے سفید فریم کے چشمے اس کی شخصیت وہ نفاست بھر دی تھی جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی متاثر کر دے۔ مائی سیلف آریان خان، آنر آف آریان گروپ آف کمپنیز۔ آئی ایم نیو آنر آف ملیشیا فیبرک۔ ناؤ اٹس نیم از آلسو آریان گروپ آف کمپنیز۔ یہ جملے صرف اعلان نہیں تھے، طاقت اور اعتماد کا ایک بے صدا اظہار تھے۔ ہال میں موجود لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر سر ہلاتے سب پہلے ہی سمجھ چکے ہوں یہ حکومت کس کے ہاتھ میں آئی ہے۔ آریان خان ایسا نام تھا جسے پہچان کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کاروباری دنیا میں اس کی شہرت کی ایک معیار تھی، شہرت ایسی جس کے پیچھے لوگ چلتے نہیں بھاگتے۔ پریشا کے دل میں ایک جیسے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ چہرہ، یہ نام، یہ شخص، اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ آریان خان سے اس کا رشتہ کیا ہے۔ دوسروں کے لیے وہ محض ایک بزنس ٹائکون تھا، مگر پریشا کے لیے وہ ایک ایسی مجبوری، ایک ایسا بندھن تھا جسے وہ نبھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ منگیتر مگر دشمنوں جیسا رویہ، بچپن میں طے ہوا رشتہ جس میں نہ محبت تھی، نہ خواہش، صرف نہ ضدیں، انا اور بے لطف بحثیں۔ نہ پریشا اسے پسند کرتی، نہ آریان اسے۔ پریشا کو اپنی آزادی پیاری تھی، اپنی محنت سے بنائی ہوئی شناخت عزیز تھی۔ آریان کو کاروباری دنیا میں عورتوں کے آگے آنا پسند نہیں تھا۔ یہی سب سے بڑا اختلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کا ساتھ نبھانا ایسا ہی تھا جیسے ایک دھاگے کو دو مختلف سمتوں میں کھینچا جائے۔ پریشا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس میٹنگ کے لیے وہ پاکستان سے اسکاٹ لینڈ آئی ہے، وہاں آریان خان سربراہی کرسی پر بیٹھا ملے گا۔ یہ جھٹکا سب کے لیے تھا، مگر سب سے بڑا صدمہ وہی سہ رہی تھی۔ دل میں تیز چبھتی ہوئی ناگواری کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اس ڈیل کے بغیر اس کی کمپنی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہاں بیٹھنا اس کی مجبوری بھی تھا اور امتحان بھی۔ ہر شخص کی نظریں ڈیل کے اس معاہدے پر تھی جس کے لیے سب دور دور سے آئے تھے۔ اب فیصلہ صرف ایک انسان نے کرنا تھا اور وہ شخص تھا آریان خان۔ آپ لوگ اپنی پریزنٹیشن دینا شروع کیجیے۔ اس کی آواز میں حکم تھا، بحث کی گنجائش نہیں۔ ایک کے بعد ایک لوگ کھڑے ہو گئے تھے، بلا جھجک، پورا دھیان، پوری کوشش۔ شایان نے بھی اپنی پریزنٹیشن پیش کی، واضح، مضبوط، بااعتماد، اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ اب باری پریشا کی تھی۔ دل میں ضد، انا، دکھ سب اکٹھے تھے۔ اپنی پوری ہمت سمیٹ کر وہ کھڑی ہوئی، فائل کھولی اور بولنا شروع کیا۔ الفاظ صاف تھے، مواد مضبوط، مگر جو وہ آگے بڑھتی گئی، آریان کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری گہری ہوتی گئی۔ آدھے راستے میں آریان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، جیسے کسی نے بات نہیں، اس کی محنت کا گلا دبایا ہو۔ پریشا کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی پریزنٹیشن بہترین ہے۔ دوسروں کی کمزور باتیں سن کر بھی اس نے سر ہلایا، مگر پریشا کی باتیں آدھی سن کر ہی انکار کر دیا گیا۔ مسٹر آریان، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں؟ میری پریزنٹیشن بہت اچھی ہے۔
आप पूरी सुनकर फैसला कर लीजिएगा। अपने ज़ब्त को थामते हुए बोली, मगर आवाज़ के अंदर दबा हुआ तूफान साफ सुनाई दे रहा था। मिस परिचय, ये तो मैं डिसाइड करूँगा कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है या नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नो इंटरेस्टेड। अगर चाहें तो बैठ सकती हैं, मगर मुझे आपकी प्रेजेंटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये जुमले परीक्षा के सीने में खंजर की तरह बेबस हुए थे। इसने गुस्से में आर्यन को देखा, ऐसा देखना जिसे आंखों में से सब कुछ कह दिया जाए, मगर मीटिंग रूम में हदूद का कैदी था। वो चाहकर भी कोई हद पार नहीं कर सकती थी। अपनी फाइल उठाकर जब से आखिरी किनारे पर चलती हुई मीटिंग रूम से बाहर निकल गए, सांस भारी, कदम तेज, दिल में जलता हुआ लावा। शायान भी हैरान था। वो जानता था कि परीक्षा की प्रेजेंटेशन बेहतरीन थी, फिर आर्यन ने क्यों रद्द कर दिया। आर्यन खान ने पूरा हॉल एक नज़र देखा, कुर्सी सीधी की और पूरे एतमाद से ऐलान शुरू किया, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर शायान खान के साथ कायम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल बी मोर सक्सेस टुगेदर। इंशाल्लाह मीटिंग इज़ ओवर। आर्यन खान खड़ा हुआ हाथ मिलाया और बाहर चला गया। इसके जाते ही यूँ लगा जैसे पूरे कमरे का महवर निकल गया हो। कॉन्ट्रैक्ट एक था, ख्वाहिशमंद दर्जनों, मगर जीत शायान की हुई और फैसला हमेशा की तरह आर्यन खान ने हक, अकल, मनसूबाबंदी और अपनी मखसूस हुकमत अमली के साथ किया था। वो ज़्यादा समझे बगैर फैसला करने वालों में से नहीं था। शायान को मीटिंग रूम में सबने मुबारकबाद दी कि कॉन्ट्रैक्ट इसे मिल गया, मगर वो जानता था कि सब की एक मुबारकबाद सिर्फ दिखावे के लिए थी। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में छुपी हसद की चिंगारी वाज़ेह थी। हर कोई यही चाहता था कि डील इनके साथ साइन होती, मगर सबसे ज़्यादा दुख इसे परीक्षा का था, जिसे इसे अभी इसकी मुलाकात भी हुई थी, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोनों के बीच में अजीब सा दुश्मनी और जलन वाला रिश्ता बन गया था, और ये वजह से परीक्षा के करीब जाने से रोक रही थी। परीक्षा से बात करना चाहता था, लेकिन परीक्षा तो मीटिंग रूम से ऐसे निकली जैसे तेज़ रफ्तार घोड़ा हवा में उड़ता हुआ जा रहा हो। इसके हर कदम की रफ्तार में अज़म और नापसंदीदगी छलक रही थी। शायान को एहसास हुआ कि इसे भी इसकी शिद्दत और जज्बात को समझना होगा। शायान गहरी सांस लेते हुए खामोशी से मीटिंग रूम से बाहर निकला। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ आया, लेकिन परीक्षा वहाँ नहीं थी। वो जा चुकी थी। आज तैयारी रखना, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। इज़ल को देखने के लिए अफजल खान की आवाज़ में एक ख़ास संजीदगी और सख्ती थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ जिम्मेदारी का बोझ महसूस हो रहा हो। रोशानी ने नज़र से उठाकर अपने लाला की जानिब देखा, जो पास से मोबाइल पर कुछ देखने में मसरूफ़ था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर हरकत कर रही थी। चेहरे पर थकन और मामूली बेमरुखी साफ नज़र आ रही थी, जैसे घर की इस फिज़ा में इसका वजूद इस वक्त कोई मायने न रखता हो। लेकिन लाला, बगैर आर्यन की मौजूदगी में हम कैसे इस इकलौती बहन का रिश्ता तय कर सकते हैं। रोशानी ने दिल में धचका सा लगा था। इसके मुंह से खुद ब खुद ये अल्फाज निकल गए, आंखों में बेचैनी और इसके अंदर के असराब को जाहिर कर रही थी। जबकि आजकल इसका भाई इससे नाराज़ नज़र आता था। इस वक्त इसने नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपनी बीवी से बात की थी, जैसे रोशानी ने मंजर आम पर नहीं बात की थी। आर्यन से ताल्लुक़ रखती हुई तो भला कैसे चुप रह सकती थी। अफजल खान ने सख्त नज़रों से इसकी तरफ देखा। मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए लाला के हाथ रुक गए, जैसे लम्हा भर के लिए इसकी दुनिया रुक गई हो। क्यों नहीं कर सकता मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय? अफजल खान के चेहरे पर शदीद गुस्से से माथे पर सिलवटें पड़ने लगी थी। आंखों में आग भड़क रही थी और आवाज़ में फैसलाकुन सख्ती थी। भाई को अगर इतनी फिक्र होती तो अपने तक पहुंचने वाले तमाम रास्ते बंद करके नहीं चाहता। घटिया इंसान नाम भी मत लेना मेरे सामने। मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा कर रख दिया है। जो कारनामा इसने सर अंजाम दिया है, और जिस दिन मेरे सामने आएगा फिर बहुत बुरा पेश आऊँगा इसके साथ। वैसे भी ऐसे भाई की मेरी बेटी को ज़रूरत नहीं है। सारम जैसा भाई है इसके पास, वो भाई होने के साथ फ़र्ज निभा लेगा। अफजल खान का गुस्सा आर्यन का नाम सुनते ही ऊपर को जा रहा था। मोबाइल इसके हाथ में था, मगर उंगलियां साकत हो गई थी। गर्दन में हल्की सी सख्ती थी और आंखों में वही खाली सी सख्त झलक जो दिल में जमा तलखी को जाहिर कर रही थी। इसके लहजे में वो झुंझलाहट साफ महसूस हो रही थी, जैसे दिल में जमा तकलीफ़ और तहफ़्फ़ुज़ का इम्तिजाज हो। शोर नहीं, बल्कि एक खामोश तनाव सा जो हर लफ्ज़ के साथ महसूस होता था। मगर लाला, आप आर्यन से इसका भाई होने का हक नहीं छीन सकते। ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। रोशाना ने और नज़रें सीधी की, अफजल खान की जानिब जमाए रखी। इसकी आवाज़ में हल्की सख्ती और फिक्र थी, जैसे बस वह अपने अल्फाज के ज़रिए हक़ाइक़ बता रही हो। चेहरे पर हल्की संजीदगी थी, लब थोड़े से जकड़े हुए थे और आंखों में छोटा सा इशारा था कि बच्चे से कोई गलती हो जाए तो इतनी बड़ी सज़ा देना मुनासिब नहीं। मैं कर सकता हूँ। जब तुम दोनों फूफी भतीजा मिलकर अपनी मर्जियाँ चला सकते हो, तो फिर मैं अपने घर का मालिक होते हुए अपनी मर्जी क्यों नहीं कर सकता? ईज़ल के लिए जो लोग आ रहे हैं वो मेरे बहुत ख़ास है। मैं किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहता। मेरी तरफ से तो रिश्ता डन है, बस इनकी हाँ बाकी है। अगर रोशाने में कोई तमाशा हुआ तो इसकी वजह से ईज़ल के रिश्ते में रुकावट आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें और आर्यन को मैंने छोड़ दी है। मेरी आज़ादी को तुमने लोगों ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है।
اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ روشانہ نے تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا مجھے نہیں جاننا، تم دونوں نے مل کر جتنا ذلیل کروانا تھا کروا دیا، اب اس سے زیادہ کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم دونوں کے لیے یہ کی سزا میری بیٹی کو بھگتنا پڑے، میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ مت بھولو آریان کہ جس لڑکی کو اغوا کر کے لے کر گیا ہے تمریز خان کی بیٹی ہے اور اس کی عزت پروار کیا گیا ہے، تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی مصیبت میں پڑے۔ لڑکا پولیس میں اچھی پوسٹ پر ہے، بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، اس کی جوڑی ایزل کے ساتھ ہر لحاظ سے اچھی لگے گی۔ الفاظ میں خوشی اور اطمینان کی مٹھاس تھی، لیکن آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی تشویش بھی چھلک رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں ہوئے تماشے کی خبر ان کے کانوں تک پہنچے، تو برائے مہربانی آریان کے بارے میں گھر میں مہمان کے سامنے زیادہ چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفنگے بھائی کے بارے میں وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ تبریز خان نے صرف بات نہیں کی تھی، اپنا فیصلہ سنایا تھا، مگر لالا ہم ان سے سچ کتنی دیر چھپا سکتے ہیں، ایک نہ ایک دن تو حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ روشانہ نے ایک بار پھر سے اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے تکلیف تھی کہ اس بات کی کہ آریان کو کیوں کسی کی نظر سے چھپایا جائے۔ روشانہ چپ ہو جاؤ، کیوں بات کو بڑھائے جا رہی ہو، میں سب کو سنبھال لوں گی، تم خاموش ہو جاؤ۔ مجبوراً افضل خان کی بیوی کو بیچ میں پڑھ کر بات کو ختم کروانا پڑا۔ آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روشانہ کی بھابھی بیچ میں نہ پڑتی تو دونوں بہن بھائیوں میں مزید بحث ہونے کے امکانات تھے۔ یہی چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ سنبھال لینا، تمہارے نمبر پر میں لڑکی کی تصویر سینڈ کر دی ہے، ایزل کو دکھا کر کنفرم کر لینا، اور وہ رشتے کے لیے خوش ہے۔ کیوں لڑکا ساتھ نہیں آئے گا؟ افضل خان کی بیوی نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، لڑکا فی الحال نہیں آ سکے گا، وہ مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے، آپ بے فکر رہے، میں ایزل سے پوچھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ خان افضل کہہ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ رک کر وہ اپنی بہن سے اور بحث نہیں سننا چاہتا تھا۔ بھابھی، آپ لوگ آریان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آخر وہ بھائی ہے، اسے حق ہے اپنی بہن کے رشتے میں موجود ہونے کا۔ اپنے لالا کے جاتے ہی روشانے پھر سے اسی بات پر آ گئی۔ روشانے نے تم لوگوں کو تم اور آریان کیوں گھر میں سکون نہیں آنے دیتے؟ ایسا کون سا اچھا کارنامہ سر انجام دے گیا جو اس کے باپ کا اس کا انتظار کرے؟ جب اس کا باپ خوشی سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دو۔ ابھی رشتے والے آئے نہیں اور تم اپنے بھائی کے ساتھ بحث کیے جا رہی تھی۔ رشتے والوں کو آنے دو، دو بار آگے بڑھنے دو۔ آریان انشاءاللہ گھر ہی آئے گا، ابھی شادی نہیں ہوگی۔ تم نے رونا دھونا ڈال دیا ہے، تھوڑا صبر سے کام لو۔ خاک صبر رکھو، جس سپیڈ سے لالا جا رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ شادی بھی آریان کے بغیر ہی کر دیں گے، اور آپ اسی طرح دیکھتی رہ جائیے گا۔ تو تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری طرح فضول میں گھر کا ماحول خراب کرنا شروع کر دوں؟ تم بھی جانتی ہو کہ وہ تمہارا ہی ہے، لالا ہے، ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے سوچ لیا ہے کہ ایزل کی شادی کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے۔ فضول باتوں میں دماغ مت لڑایا کر، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ لڑکا فون اٹھا لے، ہماری بات سن لے، تو شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اور تم ادھو ان باتوں کو چھوڑو، فی الحال میرے ساتھ کچن میں چلو اور مجھے بتاؤ کہ مہمانوں کے کھانے میں کیا کیا چیزیں تیار کروانی ہے۔ گلناز کے چہرے پر ممتا بھری فکر نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ روشانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ وہ کسی گہری سوچ میں لگ رہی تھی۔ جلدی آنا، گلناز کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ آریان، کہاں ہو تم؟ خود تو ذلیل ہو رہے ہو، ساتھ میں مجھے بھی کروا رہے ہو، اور کم از کم مجھے ہی بتا دیتے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ فون تم نے بند رکھا ہے، میں تم سے رابطہ کروں بھی تو کیسے کروں؟ کیسے سب کو یقین دلاؤں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ تم کہاں ہو؟ وہ سوچتے ہوئے پریشان بیٹھی تھی، پریشے کمرے میں ٹہل رہی تھی، قدم بے ترتیب اور سانس بھاری، جیسے ہر سانس کے ساتھ اس کا غصہ مزید بھڑک رہا ہو۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ الجھ کر خود سے بڑبڑائی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے گھر والوں نے کیا سوچ کر اس شخص کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا۔ ایٹیٹیوڈ کی دکان خود کو زمینی خدا سمجھتا ہے۔ وہ ہاتھوں کو مٹھیاں بنا لیتی پھر کھول دیتی، جیسے اپنے ہی ضبط سے لڑ رہی ہو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ لڑکی ہوتی ہے جو جس کی بیوی بنے گی، اور میں کیسے گزاروں گی اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ؟ وہ قدم روک کر دیوار سے ٹیک لگاتی، سر پیچھے مار کر آنکھیں بند کر لیتی۔ میٹنگ روم کا لمحہ، ہر تیز لفظ، ہر تحقیر اس کے سماعت سے پھر سے گونجنے اٹھی تھی۔ مر جاؤں گی مگر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی، نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز رن گئی تھی، مگر غصہ قائم رہا۔ اس کے ساتھ چند منٹ برداشت نہیں ہوتے، پوری زندگی کا خاک گزاروں گی۔ وہ صوفے پر کرسی گر سی گئی تھی، دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھتے ہوئے، میں انکار کر دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا، مگر فوراً ہی خود کو جھوٹا بھی قرار دے دیا۔ جانتی ہوں آسان نہیں، میرا اور اس کا رشتہ اتنے آسانی سے گھر والے نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ پھر اچانک وہ زہر خند ہنسی۔ کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے تو مار ڈالیں، اس گھٹیا انسان کے ساتھ زندگی سے بہتر ہے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کا دماغ مکمل کر چکا تھا۔ فون کی بیل نے اس کی سوچ کا دھاگا توڑ دیا تھا۔ اس نے چڑھ کر فون اٹھایا، اسکرین پر جگمگاتا نمبر نہیں دیکھا۔
شاید اسے یقین تھا کہ آریان خان کا ہی فون ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون دیوار پر دے مارے۔ ضرور طنز کرنے والوں کو فون کر رہا ہے۔ وہ بھننا کر بڑبڑائی۔ فون بار بار بجا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ وہ غصے میں کام کری۔ بلاخر اس نے زبردستی ضبط کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ کیا تکلیف ہے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے میٹنگ میں جان بوجھ کر مجھے ذلیل کیا، میری پریزنٹیشن ہاف میں کاٹ دی اور اب چسکے لینے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ چیخیں پڑی تھی۔ ہیلو مس پریشا، میں شایان خان۔ سامنے سے بھاری نرم آواز گونجی۔ آج ہی میٹنگ روم کے باہر آپ سے ٹکرائی ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس بھی رہا تھا۔ پریشا کا دل دھڑک گیا تھا۔ اف، یہ آریان نہیں تھا؟ سو سوری۔ وہ فوراً شرمندہ ہوئی۔ مجھے لگا مسٹر آریان ہے۔ نہیں جی، میں ہوں شایان خان، اس نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو آپ میں تو بہت غصہ ہے۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں۔ پریشا نے بے اختیار ہونٹوں کے کنارے بھینچے اور پہلی بار اس کی ہنسی سن کر بھی خود بھی مسکرا تھی۔ پتہ ہے غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، مگر کچھ لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ آریان خان کی بات کر رہی ہیں؟ جی، اور کس کی؟ وہ جھٹ سے بولی۔ پریزنٹیشن سب سے بہتر تھی، مگر جناب کو جیسے میرا چہرہ برداشت نہیں، ہاف میں ہی روک دیا گیا۔ زہر لگتا ہے مجھے اس کی یہ حرکتیں۔ مس پریشا، شایان کی آواز میں ہلکی سی حیرت تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ آریان خان کو بہت نزدیک سے جانتی ہیں؟ جی، بدقسمتی سے وہ میری منگیتر ہے۔ ریئلی؟ وہ صاف شاک میں آ گیا تھا۔ بدقسمتی ہے جھوٹ ہوتا تو خودکشی ہوتی۔ وہ آہستہ بولی مگر لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کچھ تو توقف کے بعد شایان نے آہستہ سے پوچھا، اگر برا نہ مانے تو اتنا تناؤ رشتے میں ہونے کے باوجود آپ دونوں کی زندگی کیسے؟ پر خود ہی رک گیا۔ سوری، شاید زیادہ پرسنل ہو گیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، جب اسے میرے رشتے کی عزت نہیں تو مجھے بھی بتانے میں کیا مسئلہ؟ پریشا نے سانس لیا۔ پہلے یہ بتائیں آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ آپ کی پی اے سے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پلیز مت پوچھیے کہ پی اے کا نمبر کہاں سے ملا۔ بڑی کمپنی کی مالکن کے پی اے تک پہنچنا مشکل نہیں۔ پریشا کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں پوچھوں گی۔ اچھا لگا آپ نے رابطہ کیا، ویسے بھی ہمارا کافی کا پلان تو رہ گیا۔ جی، اس لیے فون کیا ہے۔ شان کی آواز میں چمک تھی۔ آپ کو اپنی خوشی بتانی تھی، آپ سے مل کر سیلیبریٹ کرنا تھا۔ جی جی بتائیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آریان خان نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے۔ پریشا جیسے چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ کو مبارک ہو، خوشی ہے کہ کانٹریکٹ آپ کو ملا۔ آریان نے مجھے چھوڑ کر دنیا میں کسی کو بھی دے دینا تھا، اسے تو مجھ سے الرجی ہے۔ وہ ہنس دی، مگر اس ہنسی میں کڑواہٹ چھپی تھی۔ سچ میں مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے محنت سے حاصل کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی خوشی میں مرمیڈ کافی میں آپ کا انتظار کروں گا۔ کافی میری طرف سے؟ میں ضرور آؤں گی، پریشا نے لہجے میں کہا تھا، نرم لہجے میں کہا تھا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ فون بند ہو گیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی پھیل گئی تھی۔ پریشا نے دانت کھینچ کر سر اٹھایا۔ آریان خان تم سے زیادہ کمینہ شخص نہیں دیکھا میں نے۔ اٹھ کر واپس ٹہلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ غصہ پھر سے جاگنے لگا تھا۔ شایان کو کانٹریکٹ ملنے کا دکھ نہیں، اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، مگر تم نے جو کیا ہے کبھی نہیں بھولوں گی۔ صرف جلن مٹانے کے لیے میری پریزنٹیشن ریجیکٹ کی؟ اس نے انگلی اٹھا کر جیسے ہوا میں ایک آریان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ قسم سے آریان خان دنیا کا آخری مرد بھی ہونا تب بھی میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں بیوی نہیں غلام چاہیے، تم عورت کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری سوچ پرانے زمانے کے مردوں جیسی ہے، سنگ آلود۔ وہ بیٹھ گئی سر ہاتھوں میں تھام کر۔ اور میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں صرف اس کی بھاری سانس اور بڑھتا ہوا سکوت رہ گیا تھا۔ مورے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ یہ کیسی سزا ہے؟ غلطی آریان بھائی کی ہے۔ لڑکی بھگا کر آیا آریان بھائی لے کر گئے ہیں، اور لڑکی کو کڈنیپ آریان بھائی نے کیا، مگر سزا مجھے مل رہی ہے۔ آپ لوگ کس صدی میں جی رہے ہیں کہ آج بھی اگر غلطی بھائی کرے تو سزا بہن کو ملتی ہے؟ ایزل کو جب اسے پتا چلا کہ لڑکے والے سے دیکھنے آ رہے ہیں، ایزل نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ خدا کا واسطہ ایزل، تھوڑی دیر کے لیے چپ تو ہو جاؤ، تمہاری ہر آواز میرے سر میں درد بھرتی ہے۔ تم لڑکی نہیں تو طوفان ہو، ایسا طوفان جو سب کچھ اڑا دے۔ مجھے صرف ان لوگوں کی فکر ہے کہ جن کے گھر تم بہو بن کر جاؤ گی، اور اس طوفان کے سامنے کیا کریں گے؟ ایزل کی ماں اپنے سر پر دونوں ہاتھ دباتے ہوئے آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے صوفے کی پشت سے جھک کر بیٹھ گئی تھی۔ تو ان لوگوں کو کون بول رہا ہے کہ وہ آئیں اور اس طوفان کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں؟ آپ ان لوگوں کو پہلے سے آگاہ کر دیجیے گا کہ ہماری بیٹی برداشت کرنے والی نہیں ہے، اور میں نے اگر کچھ غلط کہا بھی تو کس جرم کی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ ایزل دونوں ہاتھ کمر پر رکھے پورے لڑاکا عورتوں کی طرح اپنی ماں کے سر کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آواز میں ایک لڑباہٹ تھی جس میں غصہ اور غرور کا ملغوبہ ایک ساتھ تھا۔ جب وہ چیختی تو ہر لفظ کانوں میں چپتا جیسے پرانی کاغذ کی پھٹی ہوئی گونج ہوا میں گھل گئی ہو۔ ایزل کے ہر انداز میں بے اختیار بے باک شدت تھی جو دل کے اندر بیٹھے خوف اور بے بسی کو لرزا دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ روشانے، خدا کے لیے اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جاؤ ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسے کہو جو بھی کہنا ہے اپنے باپ کو فون کر کے کہے۔ پتہ نہیں میں کون سا گناہ کیا ہے جو اس کے بدلے مجھے ایسے نمونے ملے ہیں۔
जो माँ को एक लम्हा सुकून नहीं लेने देते। एज़िल की माँ ने दोनों हाथ जोड़कर रुशाने से कहा, चेहरे पर वही थकन जो रात भर ना सो पाने वालों की आंखों में होती है। लेकिन एज़िल कहाँ रुकने वाली थी। इसके चेहरे में साफ लिखा था कि अभी बात खत्म नहीं हुई। शादी का लफ्ज़ इसके कान में पड़ते ही जैसे चिंगारी भड़क गई हो। एज़िल ने होंठ दबाकर इसकी गहरी सांस दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, जैसे किसी भी वक्त फिर से भड़क उठेगी। गुस्से में इसकी आवाज़ का तेवर मज़ीद सख्त हो गए और कमरे का माहौल ज़्यादा तंग महसूस होने लगा था। मैं नमूना नहीं हूँ। नमूना तो सिर्फ भाई है जो अपनी पसंद की लड़की को अगवा करके गायब हो गया है। इसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में पड़ा है। माशाल्लाह बचपन से ही अच्छी खासी मंगेतर भी है। अपने साथ चिपकाई हुई है। अपने घर में अपनी मर्जी चलाता फिरता है। एक मैं बेचारी हूँ जिसकी कोई गलती नहीं, फिर भी इस मासूम को शादी की सज़ा सुनाई गई है। एज़िल की आवाज़ में वही खफकी थी जो दिल में अटकी हुई नाइंसाफ़ी को बयान करती है। बात करते हुए इसकी आंखों में नमी तो नहीं थी, मगर चमक वही वाली थी जो शिद्दत से जन्म लेती है। मासूम और तुम, अल्लाह की पनाह हो। बूरे ने इसे घूरते हुए देखा। आंखों में ऐसा मिला जुला सा गुस्सा और बेबसी थी जो लम्हे भर में हवा के झोंके की तरह दिल को जकड़ लेता है।